गोंयांत सध्या एक विशय चालू आसा जो शिक्षणाच्या बद्दल आसा। कुमारजुवा गांवांत एक हेड टिचरीक अचानक बरे पयस ट्रान्सफर केला आनी ताजे कारण म्हणजे फकत त्या हेड टिचरीन एक स्मार्ट क्लास एक्सेप्ट केल्ली, जी कोणेन तरी त्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाक डोनेट केल्ली भुरग्यांच्या बऱ्या शिक्षणाक लागून। तशेंच काल गांवांत कुमारजुवाच्या लोकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी निशेध केलो। थंय आमचे गोंयचे एक सामाजीक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर उपस्थित आशिल्ले आनी तांणी एज्युकेशन ऑथॉरिटीज आसा तांचेर वेगवेगळे आरोप केले। तशेंच कुमारजुवा मतदारसंघाचे आमदार राजेश फळदेसाय हांचेर टिका केली की ते तातूंत सामील आसा। आता असो प्रश्न उप्रासता की एज्युकेशन सिस्टम बंद करून प्रायवेट लॉबी सुरू करपाची ह्या डिपार्टमेंटाची तयारी आसा काय? कारण सध्या 7 सरकारी प्राथमीक विद्यालयां 3 फोंड्यान आनी 4 बिचोलेन बंद जाल्यात। कांय सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांचे कडल्यान आमकां कळून आयलां की बरें शिक्षण दिवपाचो जो प्रयत्न करता ताचेरूय सरकारी अधिकारी अडचण हाडटा। आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खरें एक दुखाची गजाल दिसता। कित्याक काय म्हणटा, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल गांवांत कुमारजुवा जी गजाल सरकार घडोवंक सोदता तातूंत खूब वायट दिसता। आयज ती भुरगीं आनी तांचे पेरंट्स भायर सरलेली आसात। एका खातीर भायर सरलेली आसा कित्याक ते टिचरीक खंय ट्रान्सफर केला आनी तो ट्रान्सफर खंय इतल्या लेवलाचेर पावयला, फोंड्यात केल्लो आसा, इतल्या डिस्टन्साचेर फोंड्या केल्लो आसा आनी हांगासर ती वन ऑफ द बेस्ट टिचर आशिल्ली तांची आनी ती हेड ऑफ द स्कूल आशिल्ली। सो आयज अशें आयकूंक आयलां की ह्या स्कुलान कोणी तरी एक LCD डोनेट केली आनी तिचें नांव आयलें म्हणून आयज ट्रान्सफर जाता। म्हणून सरकारा कडेन एक विचारूंक सोदता, आयज ह्या सगळे 90% ऑफ द स्टुडंट्स आर फ्रॉम ST कम्युनिटी। 90% आर फ्रॉम ST कम्युनिटी। आमकां 10.23% प्रमाणे 2,500 कोटी मेळपाक जाय, STचेर खर्च जावपाक जाय। तेतूंतल्यान जरी तर एज्युकेशनाक पळयलें जाल्यार 10 कोटी तरी खर्च जावपाक जाय, ते करीत ना। आनी आयज तुमी खर्च करिना, रायट्स तेंचो दिना आनी वयल्यान जेन्ना कोण डोनेट करता ताका लागून तांचे टिचरीकूच ट्रान्सफर करून उडो। कसलें उरलां आनी कितें चल्लां? हें एज्युकेशन सिस्टम चल्लां म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं रामा काणकोणकराक तर दिसलें वचून खंय तरी बुकां दिवची म्हणून, जशें राजेश बाब ढवळकर करता, कोणाक बुकां दिवची, कोणाक बॅगां दिवची म्हणून। म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तुमी बुकां दिता म्हणून सगळ्यांक ट्रान्सफर करतले? लॉज दिसपाक जाय सरकाराक हें जे करता आसतना। 2 वर्सां उरला खंय टिचरीची, 26 रिटायर जाता म्हळ्यार आयज 2 वर्सां उरला आनी तिका ट्रान्सफर करप म्हळ्यार तुमचो राग काडपाक हें एज्युकेशनाचेर खराब मरे। पयली गजाल म्हणटा की आमी सदांच न्यूजाचेर तुमी पळयलां 23 to 2024 7 शाळा गव्हर्मेंट बंद जाल्यो आनी बंद जाल्यो कित्याक बंद जाल्यो? सरकारान सांगचें, तुमी असेंब्लीनूय सांगलें आसा। आतां 8वी शाळा ही बंद करूंक सोदता म्हळ्यार तुमकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ST समाजाच्या भुरग्यांनी शिकलेलें आजून पर्यंत तुमच्या मनान ना। म्हाका जेन्ना ही गजाल कळ्ळी तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसलें। म्हाका वायट दिसलें कित्याक आयज एज्युकेशनाक प्रायोरिटी दिवपाक जाय। होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इज एन एज्युकेशन मिनिस्टर, तरी सुद्दां ह्यो गोश्टी इतल्यो हें जाता म्हळ्यार वायट दिसता। सो म्हाका दिसता की खंय तरी हें कंप्लीट इनजस्टीस ह्या भुरग्यांचेर, ह्या पेरंट्साचेर, ST कम्युनिटीचेर हेजेर जाल्लो आसा आनी तांच्यांनी हेंकां लायटली घेतलेलो आसा। राजेश फळदेसाय, आय वॉन्ट टू क्लियरली टेल यू अबाउट इट। तुमची पॉलिटिक्स तुमच्या लेवलाचेर, तुमी तुमची पॉलिटिक्स तर हांगासर भितर स्कुलांनी आनी एज्युकेशनांनी इन्वॉल्व करीत न्ही तुमच्या फायद्या खातीर, जाल्यार हें बरें जावचें ना। कोणीय हाडून डोनेट करपाक शकता, तांकां कितें जाय तें गरज आसा जाल्यार तुमचे कडेन आहा कॅपेसिटी, तुमी दिया मरे सगळी स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्रायमरी स्कूल करा मरे। कित्याक करिना? कित्याक गव्हर्मेंट स्कूल बंद पडटा तुमची? तुमचे कडेन फॅसिलिटीज ना म्हणून बंद पडटा आनी आयज बऱ्यो टिचरी आसतना कितें कंप्लेन सांगा म्हाका।
आमकां कंप्लेन सांगा की कितें कंप्लेन आसली त्या टिचरीची की तिका ट्रान्सफर करपाक पडटा आनी ते ट्रान्सफर करता आसतना तुमी मुद्दम पळया तिका वयल्यान सांगता तुमी की ट्रान्सफर करता आनी ते ट्रान्सफर केल्या उपरांत तुमी व्हेरी क्लियरली सांगता तिका की श्री मंगला गावडे म्हणून आसा ती गव्हर्मेंट हायस्कूल जीपीएस गांवांत कोमरजुआ केस बाय ट्रान्सफर एंड पोस्टेड एट डीपीएस जुना बाजार पोंडा वायस श्रीमती नीता गुरुदास नायक ट्रान्सफर्ड विथ इमिजिएट इफेक्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्राउंड आयकलां की ही जी ऑलरेडी खंय दुसरी जी येवपाची आशिल्ली ती ऑलरेडी दुसरे कडेन जॉइन जाली खंय म्हणजे हांगा बेकार आनी मागीर कितें म्हणून सांग टिचरीन बंद केलें म्हणजे तुमचो हे फूल जो नेक्सस आहा पळय आय क्लियरली ब्लेम दी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर हॅव्हिंग नेक्सस विथ द प्रायव्हेट हॉस्पिटल टू इन्क्रीज देअर बिझनेसेस private schools to increase primary schools to increase the businesses आणि मागीर कितें करपाचें ते फीज परवडटली आमच्या भुरग्यांक हे एसटी भुरग्यांक परवडटली फीज तांच्यो तांकां वचपाक घातले म्हणजे तुमी इनडायरेक्टली तुमी तांचें एज्युकेशन कंप्लीट कवर करूंक उडोवंक सोदता व्हडल्या व्हडल्या स्कुलान लाखांनी सॅलरी हे पयशे फीज भरून ह्या भुरग्यांची परिस्थिती आनी ह्या पेरंट्सांची परिस्थिती ना घालपाक तुमचो प्रॉब्लेम तुमचे इश्यू कितें आहा आतां हे जेन्ना हे लास्ट मागीर म्हणटा शी शूड रिजायड विदीन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल वेर शी इज पोस्टेड एंड अबाउट बाबा तुम्ही कितें डायरेक्टर काय मामलेदाराक ट्रान्सफर करता प्रायमरी टिचरींचो सॅलरी आसा कितली रे आनी तुमी हांगासरल्यान ते तिका थंयचं रिटायरमेंट तिची 2 वर्सांनी जाता तुमी हांगासरल्यान थंय ट्रान्सफर करता इट इज अ शेम आनी अशें कळून आयिल्ले प्रमाणे म्हाका जे भशेन तेंच्यांनी सांगिल्ले प्रमाणे अशें म्हणटा की बाबा ते कोणी तरी एक टीव्ही का कितें दिली खंय आनी ताज्या हेतूंतल्यान हें सुरवात जालें खंय ट्रान्सफर करपाचें तिचें नांव येयलें खंय अरे म्हाका एक सांग Can I not donate something if I want to the government schools? तुम्ही फेल जाल मरे स्मार्ट schools करपाक स्मार्ट प्रायमरी स्कूल करपाक you have failed. And now when someone is helping them, why are you stopping? That means you do not want the ST community to grow. As I said, every time Chief Minister Pramod Sawant have considered the ST community and the children of ST community as a step-brother system, step-brother treatment. पोस्के कशे ट्रीटमेंट करता सध्या प्रेझेंटली 2,500 कोटीचो वापर जावपाक जाय कितलो केला एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ते म्हाका कळपाक जाय आय वॉन्ट टू आस्क एज्युकेशन डिपार्टमेंट कितलो पर्संटेज काम जे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान केले आज पर्यंत तेंचे स्कॉलरशिपाचे सगळे पैसे पावना आय हॅव टू फॉलो अप आय हॅव रिसंट 2 to 3 फॉलो अप काणकोणचे भुरगे फॉलो अप करता अजून पर्यंत त्यांची स्कॉलरशिप पावली आहा दे आर ब्लेमिंग आय जेका तेका ब्लेम करता आय डोंट वॉन्ट टू गेट डायवर्टेड ऑन द टॉपिक बट आय वॉन्ट टू आस्क वन थिंग व्हेरी क्लियरली वाय मंगला गावडे हू वॉज हांगाचे कितले पर्यंत आसा ती स्कुलान या किती वर्सांची 8 वर्सांची आसा आनी 2 वर्सांची रिटायरमेंट आसा अशें कितें आयलें तुमकां की ताका ट्रान्सफर करची पडली आनी आज ट्रान्सफर केला जाल्यार ती दुसरी जी हांगासर येवपाची आसली ती दुसरे कडेन जॉइन जाल्यार ह्या भुरग्यांचें कोणी भोंवपाचें काय हेंच्यांनी घराडे वचपाचें आनी काय तुमच्या वांगडा कार्यकर्ता म्हणून भोंवपाचें ते तुमच्या वांगडा कार्यकर्ता भोंवपाक तुमकां असलेच जाय न्हू बेकार उरले आनी शिकले नासले मागीर तुमच्या वांगडा भोंवपाचें आय फील दॅट एज्युकेशन मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅव टू स्टॉप दीस ट्रान्सफर ना जाल्यार आमकां रस्त्यार तर बसचें पडलें वी आर गोइंग टू सिट बिकॉज दीस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन ह्या भुरग्यांचो फ्युचर इम्पॉर्टंट आहा आमकां हो भुरग्याचो फ्युचर आमी बेस्ट वचपाक दिवपाचें ना आतां म्हाका दिसता तेंची पेरंट्स आयज आमची बाई शाळेन येयल्या म्हजें नांव अनिता गावडे आयज आमची बाई शाळेन येयल्या आमच्या शाळेची इतली उदरगत जाल्ली आसा आनी अशी आमची भुरगीं शाळेन इतली केन्नाच आसनाशिल्ली ही आयिल्ल्या उपरांत शाळेन खूब भुरगीं जाली आनी इतलें बरें केलां तिणें की अशें हांवें खंयच पळोवना की तिणें इतलें बरें केलां काय भियेनाका दिवपाची गरज ना म्हणून ताणें सांगलेलो मध्ये ती बंद पडटा कशी जाली पूण मागीर ती मंगला बाई घेवन मागीर इतकी सुदारणा केली तें पूण पयसुल्यो सुद्दां म्हणजे एक 3-4 किलोमिटर सुद्दां भुरगे आहा तिका दिसतालें हांगा म्हाज्या गांवांत शिकचें म्हणून ते सुद्दां आतां इतले जॉयन जाताले आनी अशा हितून तिका एक ट्रान्सफर करप म्हळ्यार एक गाची हें आसा पोस्ट आसा म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक आतां आमी
इतके अरून रस्तो आनी आमी ते शाळा सोडून दुसऱ्यांक घालप म्हळ्यार भुरग्यांक अरून रस्ता वचपाक खूब कठीण पडटलें आनी जर ही शाळा बंद पडली जाल्यार खूब हाल जातले तेन्ना हेजे सरकारान एक लक्ष घालप की ही शाळा आनी ती बाई 2 वर्सां उरली आनी ती 2 वर्सांनी कितकी उदरगत तरी सांगून सुद्दां पूण उदरगत करपाची वाटेर आसली ती आनी खूब आपलें सर्वपण कितें आसा तें सगळें समर्पण केल्लें आनी आमकां सुद्दां एक स्टुडंट आसा तांकां सुद्दां ते कलेक्ट करून आमी एक स्टुडंट सुद्दां आसले आमचे हेका शाळेक खूब सपोर्ट करताले कित्या खातीर कित्याक कितें आसा एक्टिविटी कितें आसा हें करता बाई कांयच घेवना एक्टिविटी आसुनी चालू आसुनी आमी फाटल्यान सपोर्ट करता आनी ती शाळेन ज्यो कितें आतां नाका एक्टिविटी करा पूण आमी तुमी भुरग्यांक शिकया तुमचो टायम तुमी भुरगीं शिकया आमी एक्टिविटी केल्या ते आमी करून हाडटा भुरग्यांक घेवन दुसरें दिसा पूण अशें करून ती इतकी भायरात येना आतां आमकां आदरो आसलो की तिची ट्रान्सफर आदी अशी थांबोवपाची तुमकां ती आतां ट्रान्सफर केल्या पळय केन्ना ट्रान्सफर केल्या तांकां आतां 2-3 दीस जाले म्हणजे मिड टर्म आतां टर्म 23/8/2024 म्हणजे टर्म जावच्या पयलीं 23/8/2024 ओके आनी कोहले सब्जेक्ट शिकयताले ती मराठी आणि परिसर. मराठी हेड ऑफ द हेडमिस्ट्रेस ओके तर तुमचं डिमांड हा की तिका पुत्तून हाडचें म्हणून आमकां तीच जाय आमकां तीच जाय ट्रान्सफराचो प्रश्न आसा की शाळा बंद जातली म्हणून प्रश्न आसा सी बेसिकली शाळा जर चलतली जाल्यार शाळेत चलोवपी जी आहा पळय जी इतले डेडिकेटली काम करपी शाळा चलोवपी ती एडमिनिस्ट्रेशन आसपाक जाय आतां मेन इम्पॉर्टंट सगळ्यांत पयलीं वायट कित्याक लागून दिसता की जेन्ना बरे शिकोवपी आसता ते स्कुलान परफॉर्मन्स आसता ते परफॉर्मन्स आसून सुद्दां हे स्मॉल कारणा खातीर जे ट्रान्सफर करता पळय वीच इज कम्प्लिटली रॉंग आयज तांकां तुमकां स्क्रीन जी आहा पळय सगळ्यांक बरी पडलेली आसा एक्चुअली गव्हर्मेंटान करप कोण सोशल वर्कर तर दिता तर इनसेक्युअर जावप ना आमी सपोर्ट करप आनी तिचें नांव एक्चुअली आयिल्लें त्या टायमाचेर ती शिकयता ते अशे भुरग्यांक समजता की बाबा तांकां भुरग्यांक कळना अशी खंयचीच गोश्ट ना ही जी शिकयता ते भुरग्यांक सगळें समजता अशी टिचर आमी गमावूंक शकना न्हू 8 वर्सां पयलीं 20 टिचरी आतां 40 जाल्या ती टिचरी येवन म्हणजे हेजे शाळेची वाड जाल्या वाड जाल्यार शाळा वाडला आमची मध्या टायमार अशी जाली परिस्थिती अशी म्हणजे कमी स्टुडंट जाय गेल्ले आनी आतां सुद्दां आमचे पळय कोण हेचे कामाक लागीं आसा ते हेका शाळेंत भरती करता जाल्यार अशें ते जाय ही बाई बरी आसा म्हणून येता फुडें मागीर ती आतां 2 वर्सांनी येयना जाल्यार हें पडटली शाळा उणार पडटली काही लोकांनी ते भुरग्यांनी सुद्दां म्हणल्यार शाळेंत तर बऱ्यो टिचरी तर ना जाल्यार आमी शाळेंतली भुरगीं काडटा मागीर शाळेंतली भुरगीं काडलेले स्कुलां कशी उरतली बंद जातले न्ही सो ते आतां चर्चा तेंचे कडेन उलयता आसतना डिस्कस सारकें काय ना ती म्हणटा की आमी जरी तर ती शाळेंतली भुरगीं जर म्हणटा आनी तेंचे पेरंट्स म्हणटा की समज जर असली बरी टिचर जर आमकां मेळना जाल्यार आमी ते शाळेंत भुरगीं कित्याक दवरपाक जाय ती म्हणटा विड्रॉ करता सो बेसिकली इट इज देअर कन्सर्न तांकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार 20-40 जावप भुरगीं म्हणल्यार इट इज अ प्लस थिंग इन अ गव्हर्मेंट स्कूल ट्रान्सफर करपाक अशें कारण मेन्शन केलां की ते LCD घेतला म्हणून ट्रान्सफर अशें कितें ट्रान्सफर करपाक म्हणून कांयच मेन्शन केल्लें ना पूण काही लोक जेन्ना फॉलोअप करपा लागून गेले डिपार्टमेंटा कडेन तेन्ना MLAचो फोन आयिल्लो म्हणून अशें कळून आयिल्लें आसा आनी दॅट वॉज द स्क्रिनाचे बद्दल आनी हेजे बद्दल तें डिस्कशन जाल्लें सो म्हजें एकूच क्लियर विनंती आहा की हें पॉलिटिक्स तुमी इलेक्शनाक येवप बसा निवडून येया करा पूण एज्युकेशन सिस्टमाचेर मातशें तुमी हातभार घालनाका कोणूय कितें दिता जाल्यार वेलकम करपाची गरज आसता आनी तांकां बरी गजाल ती एक्चुअली पळोवपाक वेलकम करप म्हणल्यार सो म्हाका दिसता की खंय तरी आमी चिंतपाक जाय वी हॅव टू ब्रिंग दी एज्युकेशन सिस्टम अबाव द पॉलिटिक्स तुवें आतां सांगतना हांवें MLAचो कॉल येयलो म्हणून एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कोण तो MLA राजेश फळदेसाय न्हू लोकल MLA आनी तुमी आतां डिपार्टमेंटान लेटर बा कितें केल्लें आहा लेटर केल्ले आसात इवन चीफ मिनिस्टराकूय लेटर बरयल्लें आसा तेंच्यांनी इनवर्ट केल्लें आसा आतां आमी ताका मेळपाक अपॉयंटमेंट दिला अपॉयंटमेंट दिला कोणा कडेन डायरेक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलेलो आसा वी वील गिव अ कन्सर्न हें आमी ऑलरेडी पुट अप करतले डायरेक्टरा कडेन आनी वी वील ऑल्सो अंडरस्टँड वॉट वॉज द कन्सर्न रिजन फ्रॉम द डिरेक्टर इटसेल्फ कित्याक अशें जावपाक जायना हें म्हाका खूब वायट घडलें ते टिचरी कडेन आनी हें एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार भुरग्यांक हांगासर भायर सरून येवपाची कितें खंय आमी वेर वी आर टेकिंग द एज्युकेशन आनी ती मुद्दम पळय बाई तुमची कशी आसा आयका बाई कशी आहा तुमची जाय काय नाका तुमकां बाई परत
प्लीज लिसन. आय फील दॅट यू शूड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ गोवा